بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ نہ دولت نہ محل نہ شہرت دی ہے یہاں کے اساتذہ نے فقط بچوں کو علم کی دولت دی ہے حق ہے جینے کا ہمیں بھی زمین ہند میں اے رانا زندہ رہنے کی ہم نے بھی یہاں قیمت دی ہے اور شاعر کہتا ہے نہ دولت نہ محل نہ شہرت اچھے خاص توجہ چاہوں گا بچوں کی نہ دولت نہ محل نہ شہرت اچھے صرف انسان کے اخلاق کے گوہر اچھے اور میری غریبی یہی رہ رہ کر صدا دیتی ہے میری غریبی یہی رہ رہ کر صدا دیتی ہے ہاتھ پھیلانے سے تو پیٹ پر پتھر اچھے آواز نہیں یہاں آواز نہیں بہت اچھا مائک آپ کا ہاتھ پھیلانے سے تو پیٹ پر پتھر اچھے حضرات آپ بہت اچھے لوگ ہیں اب قرآن سنیے حدیث مصطفیٰ سنیے آپ پیاری باتیں سنیے الحمدللہ یہ آپ کا ادارہ ہے یہ آپ کا مدرسہ ہے یہ آپ کا دارالعلوم ہے آپ نے یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے صبح و شام یہ محنت کر رہے ہیں استاد کی بھی محنت چاہیے بچوں کی بھی محنت چاہیے بچوں کے گارجن کی بھی محنت چاہیے محلے والوں کی بھی محنت چاہیے اور جب سب کی محنت ایک ہو جائے تو بچہ عالم دین بنتا ہے جب محنت ایک ہو جائے تو بچہ قاری قرآن بنتا ہے سنیے آج لوگ کہتے ہیں حضور تھوڑی دیر جو ہے آپ قلم چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر پیسہ گننا چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر میری گفتگو سنیے بڑی محبت سے آیا ہو آج لوگ بات بناتے ہیں کیا کرتے ہیں چوراہے میں بیٹھ کر کہتے ہیں یار اگر مدرسے میں میں نے بچے کو عالم بنایا تو کیا ہوگا حافظ قرآن بنایا تو کیا ہوگا قاری قرآن بنایا تو کیا ہوگا کتنی تنخواہ ان کی ہوگی 10,000 کتنی تنخواہ ہوگی 15,000 کتنی تنخواہ ہوگی 20,000 لیکن میرا بیٹا جو دلی میں جاتا ہے وہ تو 50,000 کماتا ہے جو بیٹا بومبے رہتا ہے وہ 1 لاکھ کماتا ہے جو بیٹا دبئی میں رہتا ہے 3 لاکھ کماتا ہے جو بیٹا امریکہ رہتا ہے 5 لاکھ کماتا ہے تو مولوی بنانے سے فائدہ کیا ہے عالم بنانے سے فائدہ کیا ہے مفتی بنانے سے فائدہ کیا ہے قاری بنانے سے فائدہ کیا ہے میرا بیٹا وہی 20,000 میرا بیٹا وہی 15,000 لیکن میرے پڑوسی کا بیٹا دبئی میں ہے 1 لاکھ کماتا ہے امریکہ میں ہے 5 لاکھ کماتا ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے چوراہے میں لوگ بات کرتے ہیں چائے کی دکان میں بات کرتے ہیں پان کی ٹپری میں بات کرتے ہیں جہاں دیکھو وہاں بات کرتے ہیں میرا بیٹا اچھا ہے یا ایک عالم دین اچھا ہے ترازو میں ناپتے ہیں داڑھی میں ناپتے ہیں اور جو ہے موازنہ کرتے ہیں تبادلے خیال کرتے ہیں وہ بہتر ہے یا اس کا بیٹا بہتر ہے عالم بہتر ہے یا 3 لاکھ کمانے والا بہتر ہے مولانا صاحب تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں میرا بیٹا فلائٹ میں جاتا ہے مولانا صاحب تو گاڑی میں کم چلتے ہیں میرا بیٹا فارچونر پہ چلتا ہے کس کا بیٹا بہتر ہوا لوگ موازنہ کرتے ہیں میں تم سے نہیں پوچھتا میں کسی سے نہیں پوچھتا ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم 1440 سال پیچھے جاتے ہیں اپنے نبی سے پوچھتے ہیں آقا سے پوچھتے ہیں تہاب و یاسین سے پوچھتے ہیں مراد المشتاقین سے پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے رہنما آپ ہیں یا نبی اللہ ہمارا سب کچھ آپ ہے ہم نہیں کہتے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے وکیل و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے انہیں بھی وہاں تمہارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی منظر نواز صاحب نعرہ تکبیر حضرات محترم میں حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں حضرت دیکھیے جو میں نہیں ہوں اگر آپ مجھے مفتی کہیں گے تو کل میدان محشر میں اگر میں نے کہلوایا تو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا آج تو صرف آپ ہیں کل میدان محشر میں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت کی صبح تک ہر کوئی وہاں ہوگا غوث بھی وہاں ہوگے عطار بھی وہاں ہوگے آقا حضرت بھی وہاں ہوگے ہر پیر بھی وہاں ہوگے ہر ولی وہاں ہوگے ہر عالم وہاں ہوگے جاہل بھی وہاں ہوگے بوڑھے بھی وہاں ہوگے بچے بھی وہاں ہوگے جوان بھی وہاں ہوگے یعنی ہر کوئی جوان ہوگا ہر کوئی وہاں ہوگا وہاں اگر میں رسوا ہو جاؤں گا تو کس کے سامنے منہ لے کر جاؤں گا اس لیے
में मुफ्ती नहीं हो। एक जुमला मैं कह रहा था, हजरत तवज्जो चाहूंगा, कुरान क्या कहता है, हदीस मुस्तफा क्या कहती है। आज हमारे जलसों में हालात ऐसे हैं, जब अच्छी बात होने लगती है लोग उठकर जाने लगते हैं। आज लोग ये भी सोचते हैं अरे मदरसे में क्या हुआ है, तो लोग मुआसना करते हैं, लोग आपस में तब्दीले ख्याल करते हैं। मेरा बेटा बेहतर है, मेरा भतीजा बेहतर है, मेरा बेटा फॉर्च्यूनर पे चलता है, मेरा बेटा हवाई जहाज में चलता है, मेरे बेटे के पास 5 लाख का मोबाइल है, मौलाना के पास वही 10,000 का मोबाइल, वही कारी साहब के पास 5,000 का मोबाइल। कैसा कौन बेहतर है? हम आपसे नहीं पूछते, हम अपने नबी से पूछते हैं, हम अपने आका से पूछते हैं, हम अपने रसूल से पूछते हैं, या नबी अल्लाह बेहतर कौन है? जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, या एक आलिम दीन बेहतर है जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है, जो पैदल मदरसा आता है वो बेहतर है? या नबी अल्लाह आप बताएं, जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, या जो मदरसे में बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदा है बच्चों को सिखाता है वो बेहतर है? तो मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस पाक का दामन, ख्वाजा का सबसे दामन। बेहतर कौन हुआ? जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। आवाज थोड़ी बुलंद करते हैं, कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अब मदरसे के तलबा हैं, मदरसे के उलमा हैं, मदरसे के हाफिज कुरान हैं, इतनी बड़ी साथ है, इनको हिकारत से मत देखना। मेरे नबी ने फरमाया है, आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आलिम है, ये मुस्तफा जाने रहमत के वारिस है। सारी दुनिया एक तरफ है, याद रखिएगा। तुम मिनिस्टर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, कलेक्टर हो सकते हो, जज हो सकते हो, दुनिया का हर ओहदा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन आलिम उसे कहते हैं जिसे नबी ने अपना वारिस कहा है, अपना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए सुभान तकबीर, अल्लाह। नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। अब आप सुनिएगा, बहुत मजे की बात है, बहुत प्यार की बात है। खुदा की कसम, ये उलमाए किराम हैं, ये तुलबाए इज़ाम हैं। ईमानदारी से बताइएगा, हाथ सीने में हाथ रख करके बताइएगा, मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, आका का फरमान क्या है, मुस्तफा जाने रहमत क्या फरमाते हैं। आप एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी आदमी आए हाजी साहब, आपका कितना भी बड़ा मेहमान हो, चाहे कितना भी अच्छा मेहमान हो, अगर आपके घर आता है तो आप कालीन बिछाते हैं, गालीचा बिछाते हैं, उसके इंतजाम करते हैं। दुनियादार का मेहमान जब आता है तो उनके लिए आप कालीन बिछाते हैं, गादी का इंतजाम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज 6 बच्चा, 2 बच्चा आलिम बन रहा है, 4 बच्चा कारी कुरान बन रहा है, ये मदरसे के तलबा है, इनके पैरों के नीचे क्या है? आप देखें, आपका मेहमान आता है, कालीन बिछाते हो, गालीचा बिछाते हो, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मेहमान मदरसे से निकलता है तो अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा देते हैं, फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। और याद रखिएगा, मेरी माओ तुम भी सुनो, आज मेरी तबीयत बहुत दलील है। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, हजरत मेरी तबीयत बहुत खराब है। हजरत ने फरमाया कुछ भी हो जाए आपको आना जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूँ कि अगर ऐसी जगह पर मेरी रूह निकल जाएगी, तकरीर करने में मुझे मौत आ जाएगी, तो इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है। आप बैठे हैं, याद रखिएगा, कल मैदान महशर कायम होगा। कुछ लोग बहकाते हैं मदरसे में चंदा क्यों दें, आप और जलसों में चंदा देते हैं और जलसों में पैसे लुटाते हैं। याद रखिए, पैसा दीजिए तो मदरसे में दीजिए, पैसा खर्चा कीजिए इन नबी के मेहमानों के लिए कीजिए। हजरत आज से चंद दिन पहले की बात है, कुरान खानी आप घर में कराते हैं, कराते कि नहीं कराते हैं? कुरान खानी कराते हैं। एक जगह पर ऐसा ही हुआ, कुरान खानी में अल्लाह अकबर चहलुम का प्रोग्राम था, मेरे जानने वाले थे, दावत मुझे उन्होंने कर दी
की। मैं वहां पे गया, जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि सारे बच्चे थे। उसके बाद मेरी तकरीर हुई, 3 बज रहा था, तकरीर खत्म हुई। उसके बाद सारे बच्चों से घर वालों ने कहा एक काम कीजिए बाबू, थोड़ी देर खड़े रहिए, पहले मेरे मेहमान को खाना खिलाने दीजिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा मैं फौरन उतरा, जाने लगा। उसने कहा हजरत नाराज हो गए, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। कहा क्या मतलब है, आप नाराज हो गए? मैंने कहा हाँ हाँ, ये मदरसे के तलबा हैं, मदरसे के बच्चे हैं। मदरसे के बच्चे सबसे पहले आपके घर आते हैं, पहले कुरान ये पढ़ते हैं, 1 खत्म 2 खत्म 3 खत्म ये पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो है मैच लगता है, नाते नबी ये पढ़ते हैं, तकरीर ये करते हैं, मुफ्ती साहब बाद में आते हैं, मौलाना साहब बाद में आते हैं, मुकर्रिर बाद में आते हैं, तकरीर होती है। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो आपने कहा बच्चे तुम थोड़ी देर खड़े रहो, पहले मेरे मेहमानों को खाने दो। खुदा की कसम, मैंने कहा याद रखिएगा ये तेरा मेहमान है, मदरसे के तलबा मुस्तफा जाने रहमत के मेहमान है, रसूलुल्लाह के मेहमान है। अरे रसूलुल्लाह के मेहमान के सामने तेरे मेहमान की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी इज्जत करना है, कयामत के मैदान कायम होगा।